কি গো দিদি ভাই, ঘুম আসছে না? অনেক তো রাত হলো। আচ্ছা ঠাম্মি, তুমি তো আমাকে আগের বার মা দুর্গার কত গল্প বলেছিলে। এবারে তুমি আমাকে মা কালীর গল্প শোনাও না গো। আমার ছোট্ট দিদি ভাই, তুমি কি জানো মা কালী মা দুর্গারই আরেক রূপ? তাহলে ঠাম্মি, যিনি দুর্গা তিনি কালী? হ্যাঁ দিদি ভাই, তিনি নবরূপে নব দুর্গা। আবার মা সতী অগ্নিকুণ্ডে দেহ ত্যাগ করার পর সৃষ্টি হয়েছিল দশ মহাবিদ্যার, যা ছিল মায়ের ভয়ঙ্করী ও রুদ্র রূপ। তাহলে আমাকে মার 10 মহাবিদ্যার গল্প শোনাও না গো ঠাম্মি। বেশ, তবে বলি শোনো। দশ মহাবিদ্যার মায়ের এক রূপ হলো মা ভুবনেশ্বরী। আজ না হয় মায়ের সেই রূপেরই গল্প শোনায়। समायुक्ताम् अर्धेन्दुकृतशेखराम् लोचनत्रयसंयुक्ताम् पूर्णेन्दुसदृशाननाम् हतशी पुष्पवर्णाभाम् सुप्रतिष्ठाम् सुलोचनाम् नवयौवनसम्पन्नाम् सर्वाभरणभूषिताम् सुचारुदर्शनाम् तद्वत् पीनोन्नतपयोधराम् त्रिभङ्गसारशमसधानाम् महिषासुरमर्दिनी। भैरविशाम्भवि चन्द्रमौळिरफलम् अपर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्ग भैरवी भैरवी मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनन्द सदायिनी वाणी वल्लभ पाणि वेणु मुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी रुडुराजबिम्ब वदना तोङ्गाक्ष संहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्ग भैरवी भैरवी रौद्रिणी भद्रकाळि बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता देवी व्यमानोज्ज्वला चामुण्डा श्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी वल्लभी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्ग भैरवी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। 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 Da kuda ta kuda da kuda ta kuda da kuda ta kuda da kuda ta kuda da kuda
ta kuda da kuda ta kuda da kuda ta kuda da kuda ta kuda da kuda tam takda dim takda 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 शिवारूढा महाभीमां घोरं शान्तसन्मुखी चतुर्भुजां खड्गमण्डलवराभयकरां शिवां मुण्डमालाधरां देवीं जलजिह्वां दिगम्बरां एवं सञ्चिन्तये काली स्म साक्षात्